आपने सका 11टा बजला गोटे जिनस देखा देखो काली मु दही ये करी माने सर रखीदे गोल की घी बाहर कली देख छेना करदे छेना थी खाई सारे यहीना ब्लॉग स्टार्ट कर चा पी भी सरीगला आमर चा देखा कपड़ा सफा चलती देखिपे घर जापारे एतिक आहरी अच्छे कराटे प्रेस पड़ो आहरी एतिक चलती पड़े काम चालू कपड़ा अच्छे आहरी सफा करने घी होते मु देखी आपको छेना खाली घी रखीदे ठाकुर घरे देखी आप छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल ज्या भाषण तयार केलेलं आहे त्या मंडपामध्ये माझ्या उजव्या बाजूला भाषण करणाऱ्या मुलांनी जमावायचं आहे। माझ्या उजव्या बाजूला भाषण करणाऱ्या मुलांनी बसून द्यायचं। जिन बच्चों ने इंग्लिश मराठी और हिंदी इन लैंग्वेज में स्पीच उन्होंने तैयार किया है वो मेरे हेलो हाय नमस्कार आउ सस्मिता ब्लॉगर आपको स्वागत ब्लॉग तो बन इंट्रो ब्लॉग बन नी ना रात बस बनाऊँगी जी सेपटे बहुत आवाज होता शिवाजी जयंती जेहेतु सेपटे पालन कर समस्ते तो पालन कर एंजॉय कर सब छोट छोट पिला माने अभिनय कर बहुत माने बढ़िया हो किसी क्लिप नहीं बहुत दूर तो देखाई होनी अल्प देखा नहीं आपण मैंने केमती अच्छा कहे मु तो भल अच्छे आपण मैंने भी भल था भगवान का दयार चलतु स्नान तो सार कर सारे करी फेरिले आमर एना हम कौन भावुँ टे पूरी पु कहे पूरी कषा करने आलू कषा करी सका तो पनीर तरकारी होता भात होता भात रखी भात खाए रात ये करदेवी पूरी आलू नुआ आलू जो आछी छोट छोट आलू सेटा को सीझे देखी टे कषा करदेवी आलू कषा पूरी भल लगे किंतु पियाज रसुण पड़ानी गुरुवार मु बिना खाऊनी पियाज रसुण से बासन कड़े माजी देछि कहले आ कि करछि साधा माने करदेवी आ किछि करिबिनी जाउछि करिबि
ଯାଇଥିଲି ଅଫିସରେ ବସିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ପାଣି କ'ଣ ମାନେ ଭରିଗଲେ ଟାଙ୍କିରୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସକାଳୁ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଜିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାଜିଲେ, ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କାଲି କହିନି ଆପଣ ଘିଅ କି କହିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଘିଅ କାଲି ମାରିଛି। ଘିଅ କାଲି ମାରିଥିଲି ତ ଘିଅଟା ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲେ ସେ ଟିକେ ଫେଣ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ଉଠେ ଯେଉଁ, ସେଇଟା ଫେଣଟା ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଛିଟକିକି ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଘଷିକି ତା ପୁରା ସଫା କଲି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ପୁରା ତାକୁ ଘଷି ପୁରା ସଫା କଲେ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସଫା କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଚା ବାସନଟା ଅଛି, ଯଦି ହବ ମାଜିବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। ତେଲ ସବୁ ଛିଟକିକି କେମିତି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କଷିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଥିଲି ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଇ ପାଲକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଲାଇକ୍ଟା କରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।